حضر الجميع. نبدأ على بركة الله. نبدأ يا شيخ على رأسه. نبدأ إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام ربي ورحمته وبركاته عليكم يا أهل هذا البلد الطيب المبارك، يا من أتيتم وحضرتم لتطلبوا العلم ولتستمعوا للذكر ولتعرفوا شيئا من أحكام دينكم كما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. نستمر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau Fadilatul Syekh menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mendoakan kebaikan untuk kita, ya para penduduk Indonesia, ya dengan doa ya yang tulus dari beliau. Kemudian beliau menyambut kita sebagai para penuntut ilmu, ya orang-orang yang menginginkan kebaikan. Nah, فدرسها محاضرة هذا اليوم يا رمضان عبادة واستقامة. نحن نستقبل الآن موسما مميزا، موسما مباركا، شهرا لا كالشهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه به قبل قدومه، ويعني يفتح لهم باب العمل وباب الرجاء. فقد جاء عند النسائي وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك. أتاكم رمضان شهر مبارك. وبالمناسبة هذا دليل على وصف رمضان بالمبارك، فنحن نصفه بأنه شهر مبارك ولا نقول شهر كريم، لأن شهر كريم لم يرد في الحديث، وكذلك معناه لا يتسق مع هذه الشعيرة العظيمة، إنما يوصف بأنه شهر مبارك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فرض الله عز وجل عليكم صيامه، أي أن الله تعالى جعل صيامه فرضا لازما، كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فرض الله عليكم صيامه، ثم قال: تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر. لله فيه ليلة خير من 1000 شهر.
من حرم خيرها فقد حرم. يقول ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم ببعض، يعني هذا دليل على التهنئة والتبشير بقدوم شهر رمضان، فنحن يهنئ بعضنا بعضا ونبشر بقدوم هذا الشهر، ونداوم على سؤال الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم سالمين متقبلين لا فاقدين ولا مفقودين، وننتظره بشوق ورجاء، لأنه محطة لمغفرة الذنوب والعتق من النار. نعم. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya tema pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang Ramadan. Ramadan ibadatun wastiqomah. Ya, Ramadan adalah ya bulan untuk kita beribadah dan ya ajang untuk kita beristiqomah. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelum datang Ramadan ya beliau memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Ya, kabar yang membukakan pintu harapan. Ya, pintu untuk ya, mendapatkan apa yang mereka harapkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yang merupakan bulan yang penuh berkah. Di sini kata beliau, ada isyarat ya dari Rasulullah untuk memberi sifat ya Ramadan itu dengan sifat mubarak, dan ya tidak pas kalau kita mengatakan Ramadan karim ya, karena istilah karim ya mulia ini tidak disebutkan dalam nas ya, nas hadis. Yang ada nasnya adalah istilah mubarak, penuh berkah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan tersebut dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan para pemuka syaitan ya itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan pada hadis ini ya kata Ibnu Rajab rahimahullah taala ada dalil ya, dalil ya ketika kita masuk bulan Ramadan untuk saling yang mengucapkan selamat ya, karena kita telah masuk apa bulan Ramadan ya. Hadis ini merupakan dalil ya supaya kita saling mengucapkan selamat ya ketika kita masuk pada bulan Ramadan ya. Oleh karenanya mari kita ya tunggu kedatangan ya bulan Ramadan ini dengan penuh rindu ya, dengan penuh harapan ya, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana dosa-dosa kita diampuni ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ya ampunannya. Nah, نكمل. خلاص يا أستاذ. إذن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون هذا الشهر ليتنافسوا ويسابقوا، لأن الله تعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فكل مسلم ينتظر هذا الشهر ليعمل عملا صالحا،
طيب، كيف كان هذا الشهر عبادة؟ قبل أن نقول إنه بعده استقامة، نقول إن هذا الشهر فضل على سائر الشهور. لماذا فضل على سائر الشهور؟ لأن فيه نزل القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني أن هذا الشهر عظم لأن القرآن نزل فيه، ولأن فيه فريضة الصيام، فكان رمضان هو خير الشهور وهو سيد الشهور. فالله سبحانه وتعالى اختص رمضان بأن أنزل فيه أشرف كتاب بواسطة أشرف رسول ملكي وهو جبريل عليه السلام، أنزله على خير وأشرف رسول بشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، في أفضل زمان وهو شهر رمضان، في أفضل مكان وهو مكة المكرمة، في أفضل وقت في ليلة العشر، على أفضل وأشرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلنتأمل هذه الأنواع من الشرف لهذا القرآن الذي نزل في هذا الشهر. إذن رمضان والقرآن صنوان لا يفترقان، ولا يتصور أن يقوم المسلم بحق رمضان وهو بعيد عن القرآن. فبالتالي أن أول ما ينبغي للمسلم بعد صيامه أن يعتني بالقرآن، لأنه نزل في هذا الشهر. طيب، من أول ما ينبغي لنا في هذه الأيام أن نكثر من الدعاء بأن يبلغنا الله رمضان ونحن في صحة وعافية، حتى ننشط في العبادة. لأن المريض أو المقعد تجده لا يصوم، ويصعب عليه الذكر والصلاة والقيام وقراءة القرآن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، وذكر من ذلك أو مرضا مفندا. المرض يقعد الإنسان، أو الانشغال أو غير ذلك. والمسلم هو الذي يستغل أيام حياته ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر الطاعات، فقد يعرض له ما يعرض وينشغل أو يمرض أو يضل والعياذ بالله. فكان على المؤمن أن لا يتكل على نفسه وعلى نشاطه، بل يسأل الله تعالى أن يبلغه رمضان وهو في صحة وعافية واستعداد لهذا الشهر. ثم إذا هلال رمضان فالمشروع للمؤمن أن يدعو الله، يقول: الله أكبر. إذا رأى هلال رمضان قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. ثالثا، على المؤمن أن يحمد الله تعالى ويشكره على بلوغه. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله أو يثني بما هو أهله. نعم، صدق رحمه الله، لأن بلوغ رمضان نعمة ما كل يوفق لها. هناك الميت، هناك المريض، هناك المسافر، هناك المقعد، هناك المنحرف. إذا بلوغ رمضان هو شرف ونعمة من الله تعالى
تستوجب مزيدا من الشكر والثناء والفرح بهذه النعمة حيث بلغ الإنسان ذلك والحمد لله. Nah, barakallahu fikum. Beliau menyampaikan tema kita pada hari ini adalah Ramadan, ibadah dan istiqomah. Kita akan membahas tentang ibadah. Maka perlu kita ketahui musim Ramadan ini merupakan musim yang agung. Maka hendaklah kita berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan pada yang demikian hendaklah orang-orang itu berlomba. Ya, orang yang berlomba yaitu untuk kebaikan akhirat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Dan berlomba-lombalah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Begitu pula berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang dimana di sana diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita berpuasa. Ya, diwajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa padanya. Sehingga karena hal-hal tersebut bulan Ramadan merupakan bulan yang paling afdol, bulan yang paling baik, bulan yang paling hebat, bulan yang paling gagah, penghulu pada bulan. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan Al-Quran merupakan kitab kalamullah, diturunkan melalui malaikat. Utusan Allah dari kalangan malaikat yang terbaik, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian dari Jibril disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul atau utusan Allah yang paling terbaik di kalangan manusia. Kemudian Al-Quran ini diturunkan pada waktu yang paling mulia, yaitu pada bulan Ramadan. Dan diturunkan pada tempat yang paling mulia, yaitu Makkah. Dan diturunkan pada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran ini diturunkan pada umat yang paling terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau sampaikan juga bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang identik dengan puasa. Setelah puasa kita juga harus selayaknya menaruh perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Kita menaruh perhatian yang besar pada Al-Quran. Maka puasa dan Quran ini tidak boleh lepas ketika kita menjalani bulan Ramadan. Dan ada beberapa hal, ada 3 hal yang beliau sampaikan tadi yang kita harus lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, berdoa supaya kita sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tentunya sampai kepada bulan Ramadan saja tidak cukup. Kita harus sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Karena seseorang yang sehat berbeda dengan seseorang yang sakit. Orang yang sakit akan terbatas dalam melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sehat maka dia bisa melakukan banyak ibadah. Itu yang pertama. Berdoa pada Allah supaya sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat, sehat walafiat. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat hilal Ramadan, maka kita berdoa mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah kami pada bulan Ramadan itu dalam keadaan aman, dalam keadaan iman, wassalamati wal Islam,
dalam keadaan selamat dan dalam keadaan Islam. Wa taufiq, dan berikanlah kami taufik, kemudahan, ya, kemudahan untuk melakukan amal soleh. Lima tuhibbu wa tardha, ya, untuk melakukan apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukumullah, Tuhan kami, ya, Tuhan kami, wa rabbuka, dan Tuhan engkau, wahai hilal, ya, wahai bulan, adalah Allah, ya, Rabbuna wa rabbuka Allah. Nah, itu adalah ya hal yang kita lakukan kedua. Yang pertama, berdoa supaya sampai kepada bulan Ramadan. Yang kedua, ketika kita melihat hilal Ramadan, kita berdoa ya dengan doa yang tadi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, ya, ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senang ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar yang mengatakan ya barang siapa yang nikmatnya diperbaharui, maka ya selayaknya dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketiga hal inilah yang kita layaknya kita lakukan ketika kita hendak memasuki Ramadan, dan ketika kita melihat hilal, dan ketika kita berada pada bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. طيب. كذلك ثالثا على المؤمن أن يفرح ويبتهج بموسم الطاعة، ولا يتثاقل أو يتبرم أو يشعر بثقل هذا الموسم لأنه يقطع عليه شهوته وعمله ووظيفته. لا، هذا هو فعل المنافقين الذين وصفهم الله تعالى أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. المنافق لا يفرح ولا يستبشر بمواسم الخيرات، وضعيف الإيمان كذلك لا يفرح، لأنه يرى أن هذا الشهر يقطع عليه برنامجه السنوي في المتعة وفي اللذة وفي الذهاب والإياب وفي العمل، بل العكس، هو محطة زي المحطات التي يسير الإنسان ويقف يتزود. جعل الله تعالى محطة سنوية، كما أن هناك محطات يومية الصلوات الخمس، فكذلك رمضان محطة سنوية تفرح من قلبك أن الله بلغك رمضان وغيرك لم يبلغ، أنك على الإسلام وغيرك ليس على الإسلام، أنك على السنة وغيرك على غير السنة. ولهذا قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دين الله وكتاب الله وشريعة الله، هذا هو فضل الله، وهذه رحمته، فعلها سببا لرحمة الله تعالى. هو خير من كل شيء، كل ما يمكن أن يجمع من الدنيا فذلك خير وأبقى، لأن الدنيا تزول والآخرة خير وأبقى. مما يستقبل به رمضان كذلك العزم والتخطيط المسبق للاستفادة من رمضان، لأن كثير من الناس للأسف يخططون تخطيطا دقيقا لأمور الدنيا وبأمور يعني فائقة الدقة والترتيب لأمور دنياهم، ولكن قليل من يخطط لأمور الآخرة، وهذا بسبب عدم الإدراك لمهمة المؤمن في Asal diangkut ya Ustaz. هذه الحياة. Nah, المؤمن في الحياة
نعم الصوت ينقطع قليلا يا أستاذ. الصوت ينقطع عفوا صوتكم ينقطع لا يسمع الصوت يتقطع يا أستاذ. الآن تسمع؟ نعم الصوت ينقطع عفوا. بعد النت عندي قوي، أنا أسمعك. نعم. تسمعني؟ نعم الآن نسمع. طيب، نستمر. إذا رابعا التخطيط يا أستاذ. طيب، إذا التخطيط المسبق للاستفادة من رمضان، ويرتب الإنسان وقته ويوازن بين أموره الحياتية وعمله ووظيفته وبين ما يطلبه الله تعالى منه من الصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، فيضع برنامجا عمليا قابلا للتطبيق، ليس مثاليا وليس يعني ضعيفا قليلا لا ينفع، إنما برنامجا عمليا قابلا للتطبيق لاغتنام أيام وليالي رمضان في طاعة الله. وكثير من الناس بكل أسف عنده أن رمضان في النهار، فالنهار صيام وعليه سكينة ووقار، لكن إذا أتى الليل وأفطر وطعم وشبع تغير وصار يعني كأنه في غير رمضان، سهرات وأعمال يعني قد تكون محرمة أو قد تكون مباحة لا حاجة لها، ويفرط في السهر وفي القيل والقال، وربما يعني أغاني وغير ذلك وسمر، فهو ينقض ما بناه في النهار ينقضه في الليل. نعم. Barakallahu fikum. Kemudian beliau sampaikan poin yang ketiga tadi, ya beliau tekankan lagi kita sepatutnya untuk bersyukur, ya senang ya dengan kedatangan bulan Ramadan karena dia merupakan musim ketaatan. Nah, jangan sampai kita ya seperti orang-orang munafik yang tidak suka dengan musim ketaatan. Ya, karena kalau sudah sampai kepada bulan Ramadan, ya maka pekerjaannya akan tertunda. Ya kesenangan-kesenangannya akan ya tidak bisa dia lakukan lagi ya karena ada bulan Ramadan. Dan urusan-urusan dunia dia tidak bisa dia jalankan. Ya maka kita jangan seperti orang munafik yang bermalas-malasan ya ketika melakukan kebaikan. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sifati mereka dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mendatangi solat, mereka datang dengan ya keadaan bermalas-malasan. Dan Allah menyifati mereka ketika mereka berinfak, wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan mereka tidaklah berinfak kecuali mereka dalam keadaan tidak suka, ya tidak rela. Maka seharusnya kita bersenang-senang, ya bersukaria dengan kedatangan Ramadan, ya karena Ramadan ini merupakan ya keutamaan dari Allah, ya wa qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa fabidzalika falyafrahu, ya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, maka dengan itulah hendaknya mereka apa? Bersenang-senang, ya bergembira. Maka sepatutnya seorang muslim yang sejati dia bergembira dengan agama Allah, bergembira dengan syariat Allah, bergembira dengan ya musim ketaatan dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian poin keempat yang beliau sampaikan yaitu
ketika kita menyambut bulan Ramadan, hendaknya kita melakukan at-takhtith, perencanaan. Ya, kita merencanakan apa saja amalan yang kita akan lakukan pada bulan Ramadan ini. Ya, apa saja. Ya, banyak dari kita ketika merencanakan ya perkara dunia, kita melakukan perencanaan yang detail sekali. Akan tetapi ketika ya kita ya merencanakan ketaatan, ya kebanyakan kita tidak merencanakannya dengan baik. Padahal akhirat itu lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka hendaklah kita merencanakan ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadan, ya baik itu puasanya, baik itu sholatnya, baik itu baca Qur'annya, baik itu tarawihnya, doanya dan seterusnya kita rencanakan ya dengan matang. Perencanaan ini kata beliau, ya ada 3 jenis perencanaan. Yang pertama ada perencanaan yang sangat bagus, eh, yang sangat sempurna gitu ya. Ya saking sempurnanya kita untuk melakukannya sulit. Nah, maka kita hindari perencanaan yang seperti ini. Dan ada perencanaan yang sangat mudah. Ya saking mudahnya ya kita tidak butuh apa? Tenaga untuk melakukannya. Maka kita hindari perencanaan seperti ini. Maka kita lakukan adalah perencanaan yang ketiga, yaitu perencanaan yang bisa kita praktekkan. Ya, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Tapi yang bisa kita apa? Praktekkan. Ya, inilah yang harus kita rencanakan pada bulan Ramadan. Ya, sehingga ya hari-hari kita di bulan Ramadan, baik siangnya, baik malamnya, ya semuanya diisi dengan ketaatan. Karena sebagian orang, ya dia taat, dia khusyuk, ya dia tunduk hanya pada waktu siangnya. Akan tetapi ketika malam harinya, ya dia tidak ya tunduk pada Allah, ya habis waktunya dengan membuang-buang waktu, dengan bergadang, ya dengan ya membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tafadhol ya Ustaz. طيب. بعد ذلك قلنا من وسائل كذلك استقباله أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والمعاصي، لأن رمضان موسم نقي يخلص العباد من المظالم والآثام. الإنسان إذا أراد أن يدخل مكانا طاهرا نظيفا فهو لا يدخله وهو متسخ. إذا أراد الإنسان يدخل المسجد أو أراد أن يدخل المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه يدخله بما يليق بهذا المكان. كذلك رمضان شهر مقدس، شهر عظيم، ينبغي أن لا يدخله المسلم إلا وقد تهيأ وتطهر، ويعزم على أن يترك الذنوب والمعاصي ويكثر من الاستغفار، طلب المغفرة من الله تعالى. من أي شيء يطلب المغفرة؟ يطلب المغفرة على ذنوب عملها ومعاصي اقترفها وموبقات قد فعلها، فهو يهيئ نفسه أن يتوب من هذه المعاصي والمنكرات، سواء كانت من الكبائر أو ما دونها. بعض المسلمين يتساهلون والعياذ بالله في شرب الخمور أو إتيان النساء الحرام أو النظر الحرام أو سماع الأغاني المحرمة أو أكل المال الحرام أو أكل الربا أو الغيبة والنميمة أو القمار أو غير ذلك
من إيذاء المسلمين مثلا والطعن في أعراضهم وتقسيمهم وتصنيفهم وسبهم، هذه كلها أعمال منكرة ينبغي الإنسان أن يتوب ويقلع منها. كذلك التوبة والاستغفار تكون من التقصير، وهذه ملاحظة مهمة ينبغي أن نقف عندها. بعض الناس يظن أن الاستغفار والتوبة هو مما اقترف وفعل، نعم هو هكذا، لكن أيضا التوبة والاستغفار من التقصير الحاصل. قصر الإنسان في الصلاة، إما في أدائها وإما في إتمامها وإما في أركانها وشروطها، أو قصر في البر بوالديه، أو قصر بالقيام بعمله الوظيفي الواجب عليه، أو قصر بحقوق جيرانه أو بحقوق أولاده وغير ذلك من أنواع التقصير في الطاعات والواجبات. هذا ذنب ينبغي أن يتوب منه. أو قصر كذلك في الأعمال القلبية من الحب والخوف والرجاء والاستعانة والتوكل على الله تعالى. هذه أعمال، هذه طاعات لكنها قلبية ما ترى، قصر الإنسان فيها، يتوب ويستغفر ليستوفي ويستكمل هذه الطاعات القلبية. يتوب ويستغفر كذلك من ضد هذه الأعمال، يكون في قلبه مثل غل أو حقد أو حسد أو بغضاء، هذه أعمال قلبية محرمة، أيضا تتوب وتستغفر منها وتقلع. ومعروف شروط التوبة هي الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود. وإذا كان ذلك يتعلق بحقوق المخلوقين فيتحلل منهم، إن كان مالا فيوديه لهم، وإن كان عرضا أو غير ذلك فليطلب السماح منهم لئلا تذهب أعماله يوم القيامة على من ظلمهم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau sampaikan poin kelima yang harus kita lakukan, sepatutnya kita lakukan ketika mendatangi bulan Ramadan adalah al-azam. Kita bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ya, kita perbanyak istighfar, meminta ampun pada Allah, meminta ya supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini kata beliau ya dari apa aja? Dari kita bertaubat untuk apa? Ya, atas apa kita bertobat? Yang pertama, kita bertobat atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa besar ya, minum khamar, dosa-dosa berzina, dan dosa-dosa yang lainnya, berjudi, ya, namimah, ghibah, ya, melukai ya orang mukminin, ya mengganggu orang lain, ya menjelek-jelekkan orang lain dan seterusnya. Ya kita harus ya bertaubat dari ya dosa-dosa tersebut, baik itu yang besar maupun yang kecil. Kemudian ya poin kedua, kita bertaubat dari apa? Nah, ini yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu taubat dari taksir, dari kekurangan kita. Dari kekurangan kita. Ya, dari kekurangan kita apa? Kekurangan kita dalam sholat misalnya. Ya, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan kita dalam sholat. Ya, karena bisa saja kita sholat, akan tetapi dalam melaksanakannya ada kekurangannya. Maka kita bertaubat pada Allah ya dari kekurangan tersebut. Atau dari menyempurnakan ya sholat tersebut. Ya, rukun-rukunnya kurang sempurna misalnya. Ya, maka kita bertobat pada Allah dari kekurangan-kekurangan tersebut.
Atau kita bertobat pada Allah dari kurangnya kita dalam birrul walidain, dalam berbakti kepada orang tua. Atau kita bertobat pada Allah dari kurangnya kita dalam eh, pekerjaan kita, menunaikan amanah yang kita emban. Ya, kita bertobat pada Allah. Atau kita bertobat ya kepada Allah dalam kurangnya kita dalam mentarbiyah anak kita, mendidik anak kita. Ya, kita membiarkan anak kita begitu saja tidak dididik, ya tidak diperhatikan, maka kita bertobat pada Allah. Kita pula bertobat kepada Allah ya dari ya amalan-amalan hati kita. Ya taksir kita dalam apa? Ibadah qalbiyah, dalam ibadah hati. Ya ibadah hati itu kan ada banyak. Ya mungkin kita kurang dalam rojak kita pada Allah, berharap kita pada Allah. Mungkin kita kurang dalam khauf kita pada Allah, takut kita pada Allah. Kita kurang dalam tawakal kita pada Allah. Kita kurang dalam apa? eh, Lapang dadanya kita. Ya kita kurang dalam ya apa perkara-perkara hati tersebut. Atau kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan ya lawan dari perkara-perkara hati tadi. Ya misalnya kita dada kita atau hati kita dipenuhi oleh kedengkian. Maka kita bertobat pada Allah dari apa? Kedengkian tersebut. Hati kita dipenuhi oleh kebencian. Ya maka kita bertobat pada Allah dari kebencian yang ada pada hati kita. Atau hati kita ada ya rasa memusuhi ya orang lain. Ya, rasa hasad ya kepada orang lain, maka kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut, dari hal-hal tersebut. Maka beliau menyampaikan ya Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci. Maka sebagaimana kita memasuki satu masjid yang suci, ya kita yang memasukinya dalam keadaan yang suci pula. Ya kita bersihkan kaki kita berwudu ya, kita hilangkan hadas ya dari diri kita, ya baru kita masuk masjid. Ya begitu pula ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya kita memasukinya dengan meninggalkan dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat-syarat taubat ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui, yaitu kita nadam. Yang pertama ya ada tiga ya. Yang pertama adalah kita menyesal. Kemudian yang kedua adalah kita ikhla. Ya kita meninggalkan ya ya dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah azam. Kita berazam, bertekad untuk tidak kembali lagi pada dosa tersebut. Nah, ini yang dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang berkaitan dengan hak manusia, maka ada syarat keempat tambahannya, yaitu kita meminta maaf ya kepada orang yang kita rusak atau kita ganggu kehormatannya, atau kita ya mengembalikan harta orang yang kita ya zolimi secara harta, kita ambil hartanya, ya kita rusak hartanya, maka kita kembalikan hartanya. Nah, maka itu yang keempat apabila dosa kita berkaitan dengan manusia, ya supaya kita nanti di hari kiamat tidak menjadi orang yang muflis, ya banyak menanggung dosa kepada manusia sehingga kita ya menjadi orang yang merugi, bangkrut di hari kiamat. Ya kebaikan kita dipindahkan kepada orang tersebut dan keburukan orang tersebut dipindahkan kepada kita. Maka ini poin keempat yang beliau sampaikan, kita bertekad untuk bertobat pada Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, tafadhal ya Ustaz. نعم. مما يدل على هذه يعني الحاجة للاستغفار أن نتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان حال النبي صلى الله عليه وسلم عجب من العجاب. يعني نبي ورسول من أولي العزم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول من تنشق عنه الأرض، وآدم ومن بعده كلهم وراء لوائه،
وأول من يدخل الجنة وأول شافع وأول مشفع وبيده لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأملوا استغفاره. مجرد أن نتأمل في الأدعية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم والله نحتقر أنفسنا ونلازم الاستغفار في الليل والنهار. أرشد أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر من هو؟ هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ولو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة بكفة لرجح إيمان أبي بكر. ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ما قال قل اللهم إني أسألك مالا واسعا ورزقا و يا غير ذلك، بل قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أول شيء وصفه بالظلم، ثم أكده بالمصدر ظلما، ثم وصفه بالكثرة ظلما كثيرا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، افتقار وانكسار بين يدي الله، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبو بكر هو الذي يدعو بهذا الدعاء، والذي علمه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننظر إلى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر الله، ويقول إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. طيب خذ كذلك حديث آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر من هذه الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تجري عليه الذنوب الكبار والمعاصي الكبار، ولا حتى دوام الصغائر، ومع ذلك تواضعه لرب اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. خذ حديث آخر هذا عجب من العجاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. قرابة 15 خصلة كلها استغفار وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا نقول نحن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاستغفار بهذه الوسائل بهذه الأساليب؟ فنحن مقصرون في الاستغفار. ينبغي أن نعج وأن نضج بالاستغفار في كل وقت، وأن يكون هو أكثر أدعيتنا، ونركز على سيد الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار أن نقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. Dalam hal istighfar, ya kita perlu mencontoh siapa? Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita melihat ya bagaimana beliau beristighfar, maka kita akan menemukan keajaiban. Ya, padahal beliau itu merupakan ya seseorang yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau adalah orang yang pertama kali memasuki surga. Beliaulah yang akan membawa liwaul hamdi ya pada hari kiamat, merupakan penghulu para Bani Adam. Ya, beliau merupakan manusia yang mulia. Akan tetapi ya jika kita melihat ya bagaimana beliau beristighfar, maka kita akan melihat keajaiban.
Begitu pula sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, pada suatu saat, ya, dan kita tahu bagaimana Abu Bakar, ya, orang yang memiliki keimanan yang sangat hebat, ya, sangat gagah. Yang mana apabila keimanan Abu Bakar, ya, ditaruh di dalam satu timbangan, ditaruh pada satu daun timbangan, dan iman, ya, seluruh, ya, manusia ditaruh, ya, pada timbangan yang lain, maka, ya, akan menang, akan lebih berat keimanan siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana pada suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkanlah aku satu doa yang aku berdoa dengannya pada solatku. Maka kata Rasulullah, "Qul," katakanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik." Maka Rasulullah mengajarkannya doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak." Ya, di sini disebutkan, ya, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku. Kemudian dikuatkan dengan masdar mutlak, zulman. Ini dikuatkan. Kemudian dikuatkan dengan diperbanyak apa? Jumlahnya. Ya, kezalimannya bukan hanya satu, tapi banyak. Katsira. Ya, ini menunjukkan inkisar. Ya, penghinaan diri yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Nah, ini Rasulullah, manusia terbaik. Kemudian ini Abu Bakar, ya, orang yang terbaik setelah para rasul, yaitu Abu Bakar. Ya, beliau tidak bertanya pada Rasulullah doa tentang harta. Ya, dan Rasulullah tidak mengajarkan doa untuk minta harta. Akan tetapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa yang terbaik, doa istighfar. Dan Rasulullah disebutkan, ya, di beberapa riwayat beliau beristighfar 100 kali. Disebutkan pula beliau beristighfar 70 kali. Ya, sehingga, ya, selayaknya kita mencontoh Rasulullah dan menjadikan istighfar ini sebagai zikir yang paling banyak, yang paling banyak kita ucapkan. Ya, jadikan istighfar ini sebagai zikir yang paling banyak kita ucapkan, ya, daripada zikir-zikir kita. Begitu pula, ya, Rasulullah telah mengajarkan kita sayyidul istighfar, dan Rasulullah, ya, sendiri, eh, di dalam, ya, banyak riwayat beliau, ya, beristighfar dengan beberapa lafaz. Di antaranya beliau berdoa, Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Diqqahu wa jillah, yang kecil, yang besar. Awalahu wa akhirah, yang awal, yang akhir. Alaniyatahu wa sirroh, ya, yang nampak, begitu pula yang tersembunyi. Ya, bagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam eh, meminta, ya, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah aku, ya, dosa-dosaku dan kebodohanku. Wa israfi fi amri, dan tindakku yang berlebihan dalam perkaraku. Wa ma anta a'lamu bi minni, dan ampunilah apa-apa yang engkau lebih ketahui daripada aku. Allahumma gfirli jaddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah, ya, untukku, ya, ketika aku dalam keadaan bersemangat, ketika aku dalam keadaan eh, tidak semangat.
wa khoto'i wa amdi. Ya, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kullu dzalika indi, dan segala hal yang ya muncul dariku. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan apa yang ya secara sembunyi-sembunyi dan yang secara kelihatan. Wa ma anta alamu bi minni. Ya, dan seterusnya beliau berdoa dengan banyak ragam dosa atau macam dosa yang beliau lakukan. Ya, padahal beliau adalah ya manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa, baik itu dosa yang besar ataupun ya terus-terusan dalam melakukan ya dosa-dosa kecil. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai teladan kita, ya beliau ya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. Tafadhol. طيب، كذلك أن نعلم أن رمضان شرع لتحقيق غاية عظمى. ما هي هذه الغاية العظمى؟ هي ما جاء في أول آية من آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود هو تحقيق التقوى، والتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عذاب الله. فأتت هذه الغاية تقوى الله سبحانه وتعالى في أول آية وفي آخر آية، دلالة على أن الغاية من الصيام هي التقوى. التقوى إذا أفردت يدخل فيها العمل الصالح، فتكون فعل وترك، فعل الواجبات وترك المحرمات. وإذا اقترنت بالعمل الصالح إذا اقترنت بالعمل الصالح كان العمل الصالح الجوارح، والتقوى هي تقوى القلب. وهذه قاعدة في كثير من المسائل التي تأتي بينهما عموم وخصوص، مثل الإيمان والعمل الصالح، تارة يذكران جميعا فيراد بالإيمان ما في القلب والعمل ما في الجوارح، وتارة يذكر الإيمان لوحده فيشمل ما في القلب وما في الجوارح. إذن في أول آية لعلكم تتقون، وفي آخر آية من آيات الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فدل على أن الغاية العظيمة هي أن يتعلم الإنسان التقوى، فيأتي الصيام ليعطينا دورة إيمانية تدريبية تعلمنا كيف نترك الحرام. كيف ذلك؟ لاحظوا أن أركان الإسلام كلها عمل: الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، كلها أعمال إلا الصوم. الصوم كف وترك، إمساك. ولهذا تعريف الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يمسك الإنسان. فرمضان يأتي ليربي فينا قضية ترك، لأن احنا قلنا أن التقوى فعل وترك، فعل الواجبات وترك المحرمات. الصيام بالذات يقوي مسألة الترك، تمسك عن الحرام، لأنك استطعت أن تمسك عن الحلال نهارا كاملا، فمن باب أولى أن تمسك عن الحرام. ولهذا قال بعض السلف ترك الطعام أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وفي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
فرأيتم كيف أن رمضان يقوي فينا مسألة إمساك العين عن الحرام، إمساك اللسان عن الحرام، إمساك الفكر عن الأفكار المنحرفة، إمساك القلب عن الظنون السيئة، إمساك الجوارح عن أذى المسلمين، إمساك عن البيع المحرم وعن الشراء المحرم، وهكذا كل محرم يأتي رمضان يعودنا على أن نمسك ونكف. فهذه هي من أعلى علامات التقوى، أن نتربى على ترك الحرام، كما أننا نترك الحلال طعام والشراب، فمن باب أولى أن نمسك عن الحرام. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya perlu kita ingat bahwasanya Ramadan di antara tujuannya yang paling utama adalah untuk merealisasikan tujuan yang paling agung. Apa itu? Yaitu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan di awal-awal ayat tentang Ramadan dan di akhir ya ayat yang berkenaan dengan Ramadan. Pada awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Ramadan datang dengan puasa dan tujuannya adalah supaya kalian bertakwa. Dan pada akhir ayat ya, rentetan ayat tentang siam, tentang puasa, tentang Ramadan, Allah mengatakan wa kadzalika yubayyinullahu ayatahu lin-nasi wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada para manusia supaya mereka bertakwa. Maka takwa ini disebutkan di awal ya ayat yang bertema Ramadan dan di akhir ayat-ayat yang bertema Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan ini merupakan tujuan utama ya dari adanya Ramadan, dari adanya puasa. Dan takwa sebagaimana kita ketahui melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, di sana ada amalun atau fi'lun wa tarkun. Ya, ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita tinggalkan. Yang kita kerjakan adalah amal soleh, yang kita tinggalkan adalah kemaksiatan. Ya, dalam pengertian lain, at-taqwa anta amala bi ta'atillah ala nuri minallah roja'a thawaballah. Engkau melakukan amal soleh di atas ilmu mengharapkan pahala Allah, dan engkau meninggalkan keburukan ya maksiat di atas ilmu karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Maka kalau kita memperhatikan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam di sana ada 5 rukun. Semuanya adalah fi'lun. Semuanya adalah sesuatu yang kita kerjakan. Salat kita kerjakan, haji kita kerjakan, zakat kita tunaikan. Ya, beda dengan apa? Puasa. Ya, puasa ya itu ada unsur imsaknya. Ya, unsur meninggalkannya, unsur menahannya. Ini beda dengan rukun-rukun yang lain. Di puasa ada unsur imsaknya. Sehingga lebih dominan unsur imsak, meninggalkan yang haram yang ada pada puasa. Ya, sebagaimana kita tahu, ya secara bahasa puasa artinya imsak, menahan. Ya, apa yang kita tahan pada puasa? Menahan untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan. Ya, makan, minum, hal yang dihalalkan. Ya, kita tahan ya ketika puasa, kita tidak lakukan. Maka ketika seseorang ya berlatih untuk meninggalkan yang halal, maka dia akan mudah untuk meninggalkan yang haram. Ya, maka takwa ini pada puasa ini akan kita latih untuk mendapatkannya. Karena takwa tadi ya antara meninggalkan dan mengamalkan, antara meninggalkan dan mengamalkan.
Ya, maka jika seorang melakukan rukun-rukun Islam tersebut, ya maka dia akan ya mendapatkan predikat takwa. Ya, mendapatkan predikat takwa. Dan takwa, kata beliau, di dalam Al-Quran banyak ya pengertiannya. Dan sebagaimana dengan istilah-istilah yang lain, ya, takwa ini apabila diucapkan sendirian, ya maka dia mencakup amal yang dilakukan oleh anggota badan dan amal yang dilakukan oleh hati. Akan tetapi apabila dia diucapkan bersama amal soleh, maka maksud dari takwa adalah ya keimanan yang ada di dalam hati, dan amal soleh ini artinya amal-amal yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Nah, itu yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya tujuan utama dari puasa adalah untuk ya sampai kepada derajat takwa. Tafadhal ya Ustaz. طيب. النقطة الأخيرة، وجعلتها هي الأخيرة لتبقى أكثر في الأذهان، وربما هي من أهم ما تقدم، وهو العناية بالاستقامة. تحدثنا عن العبادة ونأتي الآن للاستقامة. المقصود أن نستقيم على دين الله عقيدة وعملا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والاستقامة مبناها على صفاء التوحيد والعقيدة، وآيات الصيام تؤكد توحيد الله وإفراده بالعبادة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. من الذي كتبه؟ هو الله. من الذي فرضه؟ هو الله. فهذه الكتابة كتابة شرعية، كما كتب على الذين من قبلكم لستم أول من يفرض عليكم. وهذا كما قال بعض العلماء فيه تقوية وتعزية وتسلية لهذه الأمة. لستم أول الصائمين، بل أنتم حلقة في سلسلة المؤمنين والصائمين على مدار التاريخ، لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن تأتي الآيات فيقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآن نتعلم فعل العقيدة بأن نعلم أن لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، فهو قريب. إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل الآيات الأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تأتي بقل. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل. كلها تأتي بعد السؤال قل، إلا في هذا الموطن. وإذا سألك عبادي عني لم تأتي كلمة قل. قال العلماء دلالة على أن ليس واسطة بين الله وبين خلقه، فلا يجوز أن نجعل واسطة في الدعاء لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الأولياء، فإن الله قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن موسم رمضان يؤكد عندنا تعظيم الله تعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة، فلا ندعو أحدا مع الله، ولا نتوسل بأحد، ولا يعني نعتقد أن لأحد تأثيرا والعياذ بالله، أو أن أحدا يشبه الله تعالى. تعالى الله عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإفراد الله تعالى بالعبادة هو توحيد الله، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الصيام يؤكدها ويقويها ويزكيها. طيب، كذلك استقامة على العبادة
قبل الاستقامة عليها المعرفة، معرفة الأحكام. فمما ينبغي في هذا الشهر كما يعرف الإنسان التوحيد والعقيدة ويخلص العمل لوجه الله، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يتعلم الأحكام. حري بنا أن ندرس أحكام الصيام، الأحكام الفقهية، على أحد المشايخ أو بين بعض الزملاء يقرؤون في كتاب ويتدارسونه بينهم، أو يستمعون مقاطع في النت يتعلمون أحكام الصيام، وما هو الواجب في الصيام، وما هي المفطرات، وما حكم يعني ما يدخل إلى جوف الإنسان، ما هو المفطر من غير المفطر، ما هو كيف يكون القضاء، كيف يكون صلاة التراويح وصلاة القيام. كل هذه الأحكام فرصة في رمضان أن الإنسان يتعلم، لا يعبد الله تعالى على جهل، فبالتالي تكون العبادة على وجه شرعي. إذن مما يتأكد في رمضان هو تحقيق التوحيد توحيدا صافيا خالصا. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص ومتابعة. الإخلاص هو توكيد التوحيد، والمتابعة هو توكيد معرفة الحكم الشرعي وعبادة الله تعالى بالطريقة والمواصفات النبوية. لا يفعل الإنسان طاعة من تلقاء نفسه، بل يفعل ما هو المشروع، ولا يبتدع من عند نفسه، بل ينظر إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نأتي إلى ختام هذه المحاضرة يعني ننتظر إن كان ثمة يعني أسئلة لنجيب عليها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. Barakallahu. Beliau sampaikan bahwasanya poin terakhir yang beliau ingin sampaikan ya pada muhadharah ini adalah tentang istiqomah. Karena tema kita pada hari ini adalah ibadah dan istiqomah. Ibadah telah kita selesaikan tadi, dan sekarang kita akan membahas tentang istiqomah. Nah, kenapa saya akhirkan pembahasan ini? Ya supaya ya yang terakhir ini ya lebih banyak pengaruhnya, ya lebih kita ingat. Ya supaya ini nempel ya ilmu ini kepada kita. Maka kita perlu istiqomah. Ya, dan istiqomah ya merupakan ya perkara yang agung. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka para malaikat akan turun padanya ya, ketika dia sakaratul maut, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Nah, maka istiqomah ini butuh kepada tauhid yang murni, tauhid yang bersih dari noda, dan kekuatan akidah yang hebat. Dan kita lihat ya hal ini terkandung pada ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan ini menguatkan tauhid kita, menguatkan ya akidah kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini siapa yang mewajibkan siam, mewajibkan puasa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena ini adalah perintah Allah, ya maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini ada bukti tauhid kita pada Allah adalah dengan kita berpuasa. Kemudian ya pada ayat tersebut ya ada firman Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Ya, pada bagian ini ya kata para ulama di sini ada takwiyah, penguatan ya kepada umat Nabi Muhammad ya untuk melakukan puasa.
Ternyata yang melakukan puasa bukan hanya mereka. Akan tetapi apa? Orang-orang terdahulu juga telah melakukan puasa. Di sana ada ta'aziyah, ya, penguatan juga, ya, penguatan, ya, kepada umat Nabi Muhammad supaya yang melakukannya. Ya, toh orang-orang terdahulu juga melakukan. Di sana ada tasliyah pakai sin ya. Ada tasliyah, ya, ada hiburan, ya, ada kabar berita yang baik, ya, yang menghibur umat Nabi Muhammad bahwasanya bukan hanya mereka yang melakukan puasa, ya, orang-orang terdahulu juga, ya Allah, ya, syariatkan ibadah puasa ini. Nah, maka di sana ada takwiyah, ta'ziyah dan tasliyah. Kemudian eh, ayat-ayat puasa juga mengajarkan, ya, tauhid, menanamkan tauhid, ya. Yaitu pada ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dikenalkan di situ nama Allah. Di antara nama Allah adalah Qarib, yang maha dekat. Dan pada ayat ini kalau kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, eh, memerintahkan nabinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, Allah akan menggunakan kalimat kul, ya, kul, ya, dalam banyak banyak ayat, ya, dalam surat Al-Kafirun, ya, dalam surat apa? An-Nas, dan pada ayat-ayat yang lain kul, ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul. Nah, tapi hal ini tidak ada pada ayat ini. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enggak dikatakan di sini fakul inni qarib. Nah, kenapa? Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang kita bisa ambil di sini? Kenapa enggak ada kata kul di sini? Ya, karena kata beliau, di sini tidak ada kata kul untuk menafikan perantara. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu nggak butuh perantara. Maka di sini langsung fa inni qarib, maka aku, ya, sesungguhnya dekat. Tidak ada perantara Nabi di situ. Ya, tidak ada kata kul. Katakanlah wahai Muhammad, aku qarib. Tapi langsung fa inni qarib. Nah, ini untuk mengisyaratkan bahwasanya ketika kita berdoa pada Allah langsung, ya, tidak butuh wasilah. Tidak dan tidak pula kita berdoa kepada selain Allah. Kita doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau sampaikan, ya, bahwasanya, ya, untuk istiqomah dalam ibadah, ya, kita perlu ketahui bahwasanya ibadah itu punya dua rukun, ya, atau punya dua syarat, ya, sah. Yang pertama adalah kita beribadah dan ikhlas. Yang kedua, kita beribadah dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW, mutabah. Oleh karenanya, ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan, ingin berpuasa, selayaknya kita untuk belajar hukum-hukum terkait dengan puasa. Ya, kita belajar hukum-hukum terkait dengan puasa. Ya, apa saja rukun-rukun puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Ya, misalnya ada air yang masuk ke tenggorokan kita. Ya, apakah serta merta puasa kita batal atau bagaimana? Ya, ini yang perlu kita pelajari, ya, ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah. Kemudian bagaimana cara mengkodoknya? Nah, kalau kita sakit misalnya, bagaimana cara mengkodoknya? Atau para wanita haid, ya, bagaimana cara mengkodok puasa? Bagaimana sholat tarawih? Ya, bagaimana apa yang dibaca dan seterusnya? Nah, maka ini, ya, perlu kita eh, pelajari ilmunya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya, kemudian beliau yang menutup, ya, muhadharah beliau, dan beliau sampaikan jika ada yang ingin bertanya, ya, bisa ditanyakan, ya, secara langsung atau ditulis, ya. Nah, eh, di sini ada pertanyaan.
soal yaqulu sa'il assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ma'adzirah ya syekhana uridu an as'alakum kaifa tansah man yaqa'u fi syirki fi syahri Ramadan. Nah, هذا يقع في الشرك. في شهر رمضان. لا شك أن المعصية في مواسم الطاعات أعظم منها في غيرها، لأن الأصل في موسم الطاعة أن يزيد الإنسان في العمل وفي الإخلاص، مثل معصية الآن النظام أو معصية الأمير في السوق، لا شك أنها يعني خطأ، لكن لو يعصيه في قصره وفي مكتبه هذا أشد. فكيف الإنسان إذن يعصي من خلقه؟ وأشد المعصية اللي هو شيء من الشرك، الله سبحانه وتعالى سمى الشرك أظلم الظلم، يا بني لا تشرك بالله، يقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فنعيذ بالله المؤمن من أن يشرك بالله، لأن الشرك محبط العمل، وصاحبه والعياذ بالله مخلد في نار جهنم، فلا يجتمع الإيمان والشرك. فليتب المؤمن وليخاف الله سبحانه وتعالى، وقد يختم له والعياذ بالله بسوء، وقد يموت في هذه الأيام، لأن مما يوصى به أن الإنسان يصوم صيام مودع، كما أن الإنسان يصلي صلاة مودع كذلك تصوم صوم مودع. قل يمكن لا أصوم مرة ثانية، قد تأتي المنية العام القادم وأنا لست موجود مع الصائمين. نعم. Barakallahu fikum. Beliau jawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya artinya bagaimana kita menasehati keluarga, menasehati orang yang melakukan atau orang yang terjatuh dalam kesyirikan pada bulan bulan Ramadan ini. Maka jawaban beliau eh, bahwasanya berdosa, melakukan dosa di musim ketaatan ini lebih besar ya dosanya dibanding melakukan kemaksiatan di luar musim ketaatan. Dan beliau sampaikan bahwasanya apalagi kesyirikan. Kesyirikan ini merupakan sebesar-besarnya dosa. Ya, ditanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya apa dosa yang paling besar itu? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya engkau menjadikan bagi Allah tandingan dan sedangkan Allah yang menciptakanmu. Dan syirik ini akan menghapus ya pahala, ya menghapus amalan yang seseorang lakukan. Ya akan dihapus ya, ya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang melakukan kesyirikan. Ya maka hendaklah kita meninggalkan ya hal-hal yang bisa merusak puasa kita atau melakukan hal-hal perbuatan dosa di bulan ketaatan atau di musim ketaatan. Ya, sebagaimana seorang amir, ya seorang pemimpin, ya apabila dia melakukan kesalahan di pasar, ya maka ya itu adalah sebuah kesalahan. Akan tetapi apabila dia melakukan ya kesalahan itu di istananya, maka kesalahan itu lebih besar. Maka itu analogi yang beliau sampaikan, ya kesalahan di tempat ketaatan, ya waktu ketaatan berbeda dengan kesalahan di waktu biasa. ثم أنا سأقرأ السؤال كذلك هناك سائل يقول هل يجوز أن نفطر مع أسرتنا المشركة يا شيخ؟ كيف؟ الإفطار نعم. مع الأسرة المشركة، هو مسلم وأسرته مشركة وهو يفطر عندهم.
يعني أنا أسأل الآن، هل هم أصلا مسلمين وحصل منهم الشرك، ولا هم غير مسلمين أصلا؟ Eh, soal kitabiah ya, soal kitabiah. La, la ها؟ السؤال يعني بالكتابة. نعم. معروف أن المسلم يعني يخالط أهله لكن لا يعمل عملهم. هو يصوم وهم لا يصومون، نعم. فأصلا ما يتفقون في وقت الإفطار. هم لا يتفقون في وقت الإفطار، بمعنى أن المسلم هو الذي يفطر. فإن صادف أن كانوا معه أو كان معهم، لأن الإنسان يصل والديه ويصل رحمه وإن كانوا كفارا، كما قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن لا يفعل أفعالهم ولا يتصرف تصرفاتهم الكفرية، لكن يصلهم لأن لهم حقا في الرحم، ويصاحبهم في المعروف ولا يطيعهم فيما حرم الله تعالى. نعم. Beliau sampaikan eh, akan beda ya waktu seseorang berbuka dengan waktu orang musyrik ya makan malam. Ini menurut beliau. Kalau memang itu satu waktu, maka yang kita lakukan adalah ya kita yang melakukan ya berbuka dengan ya bukaan kita, dan kita tetap menjaga hubungan kita dengan ya keluarga kita yang musyrik tersebut ya, karena mereka masih memiliki hak sebagai kerabat, hak sebagai hak ya silaturahim ya, mereka masih memiliki hak tersebut walaupun mereka masih musyrik ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya yaitu orang tuamu yang musyrik itu dengan baik walaupun mereka musyrik ya. Kita menjalankan agama kita dan tidak terpengaruh dengan apa ajaran-ajaran agama mereka. Nah, itu intinya dari beliau. Nah, silahkan yang lainnya yang ingin bertanya. Tafadhol man yuridu an yas'al. Tafadhol. يا أولياء فأنا أسأل Nah, لماذا يأتي الأمر على وجوب صيام رمضان؟ هل سمعتم هل سمعتموني؟ diulangi soalnya agak kurang ini sinyalnya kurang bagus. طيب سؤالا لماذا أمر على وجوب صيام رمضان يستدل بآيات الله كتب عليكم الصيام. Suaranya masih terputus-putus ya. Nah, نعم. الصوت غير واضح. غير واضح السؤال. نعم. ما هو سؤالها؟ أنا لا أسمع ya. تسمعني؟ نعم نحن نسمعك. ما هو سؤالها؟ يعني أنا لا أسمع جيدا سؤالها. إذن كيف أجيب؟ نعم ننتظر ربما ستكتب السؤال. Mungkin ditulis saja ya. Semoga bisa kita tanyakan. Nah, atau ada penanya yang lain? Tafadholi. Tafadholu. Is'alu. Halo. Nah, tafadhol. Assalamualaikum ya Syekhana. Warafa qadrakum ya Syekhana. Zukira anifan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatlubu al-mala. Falimaza da'a li Anas bin Malik Allahumma faqihu fid din
wa 'allimhu la. Allahumma aksir maluhu wa waladuhu wa barik lahu fima ataitahu. أعد أول السؤال ماذا يقول؟ Assalamualaikum. Zukira anifan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatlubul mal. Falimaza da'a li Anas bin Malik. Allahumma aksir maluhu wa waladuhu wa barik lahu fima ataituhu. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لنفسه بالمال، وإنما دعا لهذا الصحابي، فلا تعارض بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لنفسه بكثرة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. يقول أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، فهذا الذي اختار لنفسه واختاره الله له. لكن أن يدعو لأصحابه هذا لا يؤثر على اختياره لنفسه. عرفت الفرق بينهما؟ نعم. Barakallahu fikum. Naam ya Syekhana. Ana utarjim qalilan hatta ta'um al-faidah. Ustadz Muhammad Furqan bertanya, antum tadi menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidaklah berdoa meminta harta. Akan tetapi kenapa ketika beliau mendoakan Anas bin Malik, ya beliau mendoakan ya supaya Allah memperbanyak hartanya, ya memperbanyak keturunannya dan memberkahinya. Kenapa Rasulullah mendoakan ya supaya Anas bin Malik diberikan harta yang banyak? Maka kata Syekh, Rasulullah tidak mendoakan dirinya dengan meminta harta. Ya tidak berdoa meminta harta untuk dirinya. Akan tetapi berdoa kepada Anas bin Malik untuk Anas bin Malik. Ya berdoa untuk Anas bin Malik. Ya sehingga tidak ada kontradiksi antara ya apa yang saya ucapkan tadi dengan kasus atau kejadian pada Anas bin Malik. Dan Rasulullah ya diberikan dua pilihan, ya antara dia menjadi seorang malik rasul, ya seorang raja dan seorang rasul, atau beliau menjadi seorang abdun rasul, seorang hamba dan seorang rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menjadi seorang hamba dan seorang rasul, ya sehingga beliau ya bisa berpuasa sehingga beliau belajar bersabar, kemudian beliau bisa makan pada suatu hari sehingga beliau belajar untuk menjadi seorang yang bersyukur. Nah, ada lagi yang bertanya? Tafadhol. Hal sami'tum sauti? Nah, tafadholi. Limaza ya'ti al-amru ala wujubi saumi Ramadan yustadal bi ayah kutiba alaikumus siyam. Lakin ma'azalik al-hukam la yazal mukhayyar baina an tasum fa ilam yaqdir fa yajuz an yadfa al-fidyah. Fa limaza lam ya'ti ad-dalil bi faman syahida minkum asyhara falyasum. Limaza daiman yubda bi kutiba alaikumus siyam ma'a anna al-hukam la yazal mukhayyar. Limaza la ya'ti mubasyaratan bi kutiba alaikumus siyam. Hal adraktum qasdi ya Ustaz? نعم نعم، واضح السؤال، واضح، جزاك الله خير. نعم، Na'am, كلاهما jazakumullah. دليل،
نعم جزاكم الله خير. نقول كلاهما دليل. كتب عليكم الصيام، هذا التشريع العام، وأقوى دلالات الفرض هو لفظة كتابة، كتب. وكذلك الدليل الآخر فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أيضا دليل، وهو يعني هذا ناسخ للتخيير، وهو المحكم الباقي. ومثل قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: بني الإسلام على 5، وذكر منها صيام رمضان. لكن عادة الناس أو أهل العلم يبدأون بهذه الآية للبيان العام، وإلا الأدلة كثيرة جدا، وكما تفضلتم هذا صحيح، فليصم هذا أوضح، لكنه كتب هذا أقوى. عرفتم؟ جزاكم الله نعم يا خير. شيخ. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ. بارك الله آمين فيكم. وإياك. Nah, penanya bertanya, kenapa dalil siam itu, dalil puasa, wajibnya puasa dengan kutiba alaikumus siam, bukan dengan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, kenapa tidak dengan dalil yang kedua, tapi dengan dalil yang pertama tadi? Ya, maka kata Syekh, ya, padahal dalil, kata penanya, padahal dalil yang pertama itu masih ada pilihan. Ya, kalau mampu berpuasa, kalau sakit berbuka, tidak puasa. Ah, sedangkan falyasum ini merupakan dalil yang lebih kuat ya menurut penanya. Maka jawaban Syekh, karena lafaz kutiba ini lebih kuat ya daripada lafaz falyasum. Itu jawaban Syekh yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ya lafaz dalil ini disampaikan secara umum, ala wajhil umum, ya, disampaikan secara umum. Ya, dan kewajiban puasa itu banyak juga di dalam hadis. Ya, bunyal Islamu ala khomsin. Ya, ini menunjukkan kewajiban puasa juga. Di antaranya adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Dan beliau sampaikan bahwasanya falyasum, ya, ini memang merupakan ayat yang ya menasikh ayat-ayat sebelumnya tentang ada pilihan ketika seseorang yang mau puasa atau tidak. Maka ini adalah ayat yang muhkam, ayat yang muhkam. Maka falyasum ini lebih jelas ya tentang kewajiban puasanya. Akan tetapi ayat yang ada kutibanya ini lebih kuat, ya, lebih kuat. Itu yang beliau sampaikan. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhalu. جزاكم الله خير. Ya, جزاكم الله خير. انتهينا. la'alana intahina. كم الحضور يا شيخ رفقي تقريبا؟ Takriban arba'un. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد Arba'un. لله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم Wa وتقبل منا barakallahu. ومنكم. Amin amin ya طيب. Rob. Amin. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خيرا يا شيخنا. اللهم آمين.